Projekat serijala emisija Od A do Š nevladine organizacije Srpsko slovo imao je veliki odjek u javnosti i pokazao se kao višestruko plodotvoran i zanimljiv. Ova emisija, koja se emituje na kanalima televizija Herc, Puls i Mir, na radio stanicama članicama Kosma mreže i koja je dostupna preko sajta Kim radija, vidljiva je i slušana u sredinama južno i severno od Ibra i specifična je iz više razloga. Ono što je najvažnija stvar u celoj toj priči je da smo uspeli na jedan posredan način preko usnimljenih pitanja javnih ličnosti i građana da uspostavimo neki vid komunikacije između tih različitih nivoa institucija koje su sve vezane bile za kosovski problem, tako da smo imali situaciju da u jednoj emisiji koja je tako izmontirana na pitanja građana iz Prištine odgovaraju političari sa severa i obrnuto, da neki zvaničnici kao što su recimo tada državni sekretar Oliver Ivanović ili ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović odgovaraju na pitanja predstavnika institucija u Prištini. Učestvovanje u realizaciji ovog projekta pokazalo se kao značajno u radu, edukaciji, afirmisanju i mogućnosti upošljavanja i dodatnog zarađivanja nezaposlenih, kao i lica ispod prosečnih zarada. Ja sam Dragan Ilić iz Zvečana, radio sam kao prvi snimatelj u projektu Od A do Š. Što se tiče ovog projekta, mogu reći da mi je ovako puno značilo kao snimatelju. Imao sam prilike da usavršim svoje znanje, da steknem neka nova iskustva i da zaradim između ostalog i neku zaradu. Moje ime je Ramić Sead. Inače sam drugi kamerman u emisiji Od A do Š. Ovaj projekat mi je mnogo značio, naučio sam puno toga i omogućio mi i da zaradim. Projekat Od A do Š je bio jako interesantan iz više razloga, ali po meni najinteresantnije je to što su naši sagovornici u emisiji odgovarali i na pitanja koje im postavljaju drugi ljudi, a da to nisu novinari. Retko imamo prilike da čujemo da recimo neki albanski političar odgovara na pitanja Srba i obrnuto srpski političar na pitanja albanskih političara, analitičara i građana. Ja sam Nebojša Ćirković i radio sam kao jedan od novinara u emisiji Od A do Š. Za mene je najzanimljiviji deo taj što sam bio u prilici da ja radim intervjue sa političkim liderima u Prištini i Beogradu istovremeno, zatim na severu Kosova, kao i sa pojedinim međunarodnim zvaničnicima. Ja sam Spasoje Cvetković, mnogo mi je znači ovaj projekat jer sam usavršio svoje znanje u oblasti TV montaže, voleo bih da se projekat nastavi. Prema mišljenju menadžera projekte i na osnovu rezultata dosadašnjeg rada, važnost nastavka ovog projekta posebno je značajna u tekućem periodu dijaloga Beograda i Prištine i u procesu rešavanja brojnih problema putem dijaloga. Smatram da bi ovaj projekat upravo zbog pomenutih razloga bilo vrlo značajno nastaviti, pogotovo u ovom periodu dijaloga, rešavanja problema, kada je jako bitno uspostaviti različite vidove komunikacije između Prištine, Beograda, između Prištine, Mitrovice i obrnuto. Projekat serijala emisija Od A do Š jedan je od 25 projekata podrške civilnom sektoru u okviru programa za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID, a sprovodi i kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.